At sa mga Chinese, no? Sa atong mga half Incheck, half Pinoy. Kadaghanan sa ato ang mga businesses inspired by the Chinese principles, no? So, ang pinaka-famous gyud nga akong gikuptan sa akong kinabuhi ang usa ka philosopher nga si Confucius. Iyang giingon nga it doesn't matter how slowly you go as long as you do not stop. So kaning maong prinsipyo ako ni siyang gikuptan sa akong kinabuhi. Mao nga kanang taliwala sa mga kalisod, nagpadayon ko sa ako ang vlogging, nipadayon ko sa ako ang pagpakabuhi, no? Kanunay nga naningkamot, kanunay nga unsa ba? Kanunay nga nag-struggle, naningkamot, nag-struggle, nag-strive to level up, to upgrade, no? Myself, unsa ko ang paniningkamutan nga naiban guys, murag mahadlok ta usay simbak ko, no? Mahadlok ta ining mga van kay bisag ayo na nato nga kuan, pero ambi ninyo mga igsoon, magampo gyud ta inigikan nato kada naog hangad gyud ta sa langit, unsay atong buhaton hangad gyud ta sa langit kay aron di ta mabulabog kay kana sila kapoy kaayo nya wata kabaw di nas nagikan unsa pay idang mga kon nya kinahanglan nga pagpakabuhi, kinahanglan maning kamot bisag lain ang lawas ana no maluoy bud paya ta, lain sigurong lawas hala gyud trabaho kay naningkamot gyud sige og apas aron dako ang ilahang makuha, no? Nga ganti dako nga sweldo ana sige man tag-apas gyud, sige tang naninguha muna usahay sa tong pagpaninguha normal gyud nato ma-fail, pero ang sakit lang kung apila na to usahay og kadanghag ang ka-careless, no? So mao ni siya nga ison balik ta ni Confucius, duha ka butang ang prinsipyo akong gikuptan ang kaning iyahang life is simple but we make it complicated. Tinuod, basic ra gid kayo ang kinabuhi, simple ra gid kayo ang kinabuhi, no? Kaso lang ganahan kaayo ta nga makiglantugi, ganahan gid nato nga pabug-atan ang kinabuhi, ganahan gid tag samok, ganahan gid tag challenge, ganahan tag hustle, no? Hinungdan nga magantos ta, hinungdan nga lisod gihapon ang atong pagpakabuhi. Number 1 nato ang atong mindset. Dili lagi ana. Sige gitag disagree. Mao kita sakto kita tungod sa garbo. Kinahanglan ako gyud sakto kani gyud kay ako kuan ko ana magpalupig ko, mangtas ko ana. Labi ra gyud ang atong kinaiya nga purdoy. Purdoy ba? Balong mo unsa nga literal nga purdoy. Purdoy ta anya purdoy pag datong kinaiya. Kana bang magfa-feeling victim ta, victim, magpa-feeling victim bisan pa og kabaw ta nga saypan ta, kabaw ta nga kun di kita kabaw mo dawat, no? Purdoy kaayo ta, wa na gay ta musa, makaluluoy pagid kaayo ta og mindset. So mao po na usahay makapalisod nato nagbulos man gid ka nga naman tay sayon diri ang mindset man, ang mindset nga nganom di ay kana siya kuan ana baso ang atong mindset mga igsoon no matter gid pud na siya kung bisan pagpila ka mga prinsipyo ang atong puy-an, kung ang kalibutan ang atong kinabuhi di gyapon ta kabalong mo dawat nya poor kaayo atong mindset, no? Pa victim kaayo ta nga kinahanglan kita gikaluy-an pirmi kanang kita gyud pirmi ang daog, kita gyud pirmi ang simpatiya na ginato pirmi lisod kaayo na siya nga attitude mga igsoon, no? So muna siya nindot kaayo ang mga prinsipyo kung ato lang puy-an sa mga incheck, pero mo lagi di lang po nato tan-awon tong mga negative, kabalo tang negative di na nato apilan, dili nato apilan ang mga negative kana lang nindot kan kay mga philosopher nga angtod karon, pero ang pinaka kuan ngilngig gyud, no? Kani gyud si kuan gyud Confucius, believe kay kuan niya
So, ingon ana ang atong kinabuhi mga igsoon, pero wala gyud tay labaw nga idolize. Labaw nga sentro sa atong kinabuhi. Dili ang mga philosopher o kinsa man ang mga tawhana diri sa kalabutan, kundi ang Ginoo ra gyud ang ato ang i-idolize. So sa mga nag-idol nako sa mga kuan, literal na no kay naam na sukmid. Ako in town sa mga nagdayeg nako, sa mga nanghinaot, mga nagampo nako tungod sa ako ang pagpakita, pagpadayag sa kaayo sa Ginoo sa talento nga iyang gihatag nako sa gasa sa talento sa musika. Daghan kayong salamat ninyo, pero ako abog ra gid ko mga igsoon. No, naningkamot ra pud ko ring dapita kay agi pasalamat sa akong ikaduhang kinabuhi. Kay lagi open heart surgery ko nya na CS pagit ko kaduha. So dili sayon ang akong naagian. Physically lang gitorture akong lawas, pero lagi deserve ta sa atong mga pag-antos. No? Kay pag lakat pa lang natin yung kinabuhi, ikaluhaan na daan ta og mga salang panulundon. No? Pero kay gibunyagan man kita, maningkamot ang atong kinabuhi, pagpakinabuhi, malinawin, ug malipay.